नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो राशि चक्र पंचम राशि सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांदे ते वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे तो बेल आइकन को प्रेस करंतु। दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना जे अक्टोबर 2025 रे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु सिंह राशि जार अधिपति ग्रह होती रवि यार शुभ बार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शनिवार शुभ संख्या 139 शुभ रंग गोलापी नाली। दर्शक बंधु ये अक्टोबर मासरे कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति आपण राशि से विषय रे नजर पकई नबा। जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह माने सेमानक मध्यरु बृहस्पति एकादश स्थान रे शनि अष्टम स्थान रे राहु सप्तम स्थान रे एवं केतु जन्म बा प्रथम स्थान रे अधिष्ठान करूछंती। ए गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करि परिबा जे सिंह राशि लोकों को अक्टोबर मासरे बहुमात्रा रे अनुकूल परिणाम मिलिबो। सर्वप्रथम आमे आलोचना करबा सूर्यंकर गोचर विषय रे। ए सूर्य 17 अक्टोबर पर्यंत आपणकर द्वितीय घरे रहिबे। लग्न घरर स्वामी द्वितीय घरे रहिबा आर्थिक और पारिवारिक मामला पाई निश्चित भाव रे शुभ फल मिलिबो बा भल कहजिबो। किंतु सूर्य गोचर द्वितीय घरे हेबा और शनिंकर देखाजिबा यह अनुकूल स्थिति नुही। मासर प्रथम भाग रे सूर्यंक ठारू अनुकूलता आशा न रखिबा उचित, कारण 17 अक्टोबर परे सूर्य ग्रह तृतीय घरे नीच अवस्था रहिबे। तृतीय घरे सूर्यंकर गोचर भल परिणाम देव नाही, किंतु नीच हेबा भल कुहाजिबो नाही। एही कारणरू मासर द्वितीय भागरे सूर्य आपनको मिश्रित परिणाम दे पारंती, जहा मध्यरे अनुकूल परिणाम अधिक रही पारे। आपनकर कैरियर घरर स्वामी एही मासरे अनुकूल घर मानकरे गोचर करबा को जाउछंती। व्यवसायर कारक ग्रह बुध एही मासरे बहुत भल स्थिति रे रहिबे नाही, सेथिपाई कोनोसी नुआ व्यापारिक निष्पत्ति एही समय रे नेबा उचित हेबो नाही। शिक्षा दृष्टि अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 2025 अनुसार पारिवारिक जीवन रे अक्टोबर मास आपन को टिके दुर्बल परिणाम दे पारे। प्रेम जीवन विषय रे कहिले आपनकर पंचम घरर स्वामी बृहस्पति मासर प्रथम भाग रे रही पंचम घर को देखिए, जहाँ आपणकर संपर्क रे भल अनुकूलता देव। विवाह संबंधर कथा यदि हम आलोचना करिबा तबे मासर प्रथम भाग भल कुहाजिबो। आर्थिक जीवन विषय कहले एही मासरे आपणकर लाभ घरर स्वामी बुध ग्रह अधिकांश दुर्बल स्थिति रे रहिबे। अक्टोबर मासरे आपणकर स्वास्थ्य दृष्टि एही मास आपणको टिके दुर्बल परिणाम दे पारे। दर्शक बंधु जो आम महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान विषय आलोचना करते सर्वप्रथम से ग्रह मान जदि आम व्यक्तिगत फल आम विचार करवा तेरे बृहस्पति होचंदी धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर एवं समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंदी देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपणक राशि एकादश स्थान रे यही बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। ता मध्यरु एकादश बृहस्पति अहुरी अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवो। केउ क्षेत्र रे ना जदि आपण व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तेबे एही समय रे आपण आशानुरूप लाभ प्राप्त करिवे, आय वृद्धि पाइबो, व्यय कमिवो। एवं जदि आप पार्टनरशिप व्यवसाय करुछन्ती तेबे आपनकर पार्टनर पूर्ण सहायता आपण प्राप्त करिवे। एवं एही समय मध्यरे जदि आप शेयर मार्केट रे अर्थ विनियोग करुछन्ती तेबे आपण पर्याप्त परिमाण रे आपण अर्थ प्राप्त करि परिबे बा लाभ प्राप्त करि परिबे। आकस्मिक भाव रे आपनकर धन प्राप्तिर योग मध्य रहिछि। एवं जो माने आध्यात्मिक क्षेत्र रे अछन्ती सेमानक पई ए समय अत्यंत अनुकूल समय रहिबो। आपनकर आध्यात्मिक क्षेत्र रे आग्रह बढ़िबो, भगवत प्राप्ति निमंते आपनकर इच्छा शक्ति वृद्धि पाइबो। एवं अध्ययन क्षेत्र में जो मैंने अच्छा जो विद्यार्थी माने समय समय अत्यंत अनुकूल समय, कारण
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ନୂତନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତିର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶନି ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଶନି ଗ୍ରହ, ସେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ହେଉ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାର କୁ ସମାଧାନ କରି ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ରହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ନାମରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ହେଉ ବା କ୍ଷୀର ହେଉ ଲାଗି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।